أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى معكم الأخ الحسين أبو بكر السمبو في هذا البرنامج، والذي إن شاء الله سيدور حول أعمال الحج. على تنتو كولا كي سوني نمو داني على لكيلاي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. mbadi lamoyrlal mbal kontonna misilmiya kontondirode mbiketa assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. allah baɗiŋo alhusein aboubacrin sambu wolenata jang pour anal se kaca programme o mimɓe dendin hijola barola inchallahu taala. ñin programme o nin mbaɗiŋo min keta ayub saneti nal ɓe kaca ala janna min ɓe ɗendi hijola aɓe silo kam man fotana jam folo inchallah. bara aɓe silo kan aɓe fotalala ate mela na kaca ñin aɓe ɗendin hijola barol katum ɓelen a kalamta ko ñimɓe tembo min no sañi ten watolomde mi yalon ko molla allah subhanahu wa taala harjeta min ma pour kata kala bungu kototariŋo juura kela tunkuŋoñi min keta tunkun lulu jaŋote misilimela tunkuŋo to kata ka bara anin ka ke allah subhanahu wa taala laftala ñamin wo mool mi yanko ala hargeta min ñinan pour kata i ɓeɓe pare kanne sañi pour kata kaw buŋoñi juura o kammala ne bow ñama oto a se ñiña ɓake en se kaca nin mbadiŋol ye min ya lon ko min bina bola jan kata hijola ani momo mi alan ko min ka programme o ñillamo hanni atara manta hijola baraba nafala inchallah. wala tinna kummatala ba ka ñiñata si kaca hijola barola mi yalan ko hijilal ni bota yani tatawoto e katawo barole kela bare pour se fen kalamta wo barola ñantele hijo tamandila ñaami akkummaytele bake baraɓe makoyla fana bake kadi hijo amo ala batolo molti comme nga faale ñaami atelo mu tunkun lulu ñango ka bombe semila tunkun lulol bare nak hijo bayre ala batolo molti woto ñanta kela ala subhanahu wa taala laftala ñaami ala kila muhammad alama ke sonne mo jiida e fana aya ke ñaami alala kila alama ke sonne mo jiida ñine banque hadisu doto ko khudu anni manasikakum lungo minna wala sango minna alala kila maɓeta hijoto a ñina fo ala sahabali a kolye ko allah hiji keña ala mutambul wala mo alin jiɓen ka keñami ala yakke o ñama wota inchallah wo keña kelen wole biji han kabi alala kila mantra balurin wala jikkita ko inchallahu a hejjita ñamen musilmol ka hijji o ñama bare a beteyata bake ni min ɓe ɓola jankata hijola surtout ni a keta mo miyalon ka man karan pour ase kumol mboy ani kono to diya mi yalon ko
na futata a salon abala hijo tamandila ñamin wo kummatal yebak bare nak ñin sebetiya bake hijilalle wala mum yalan kaɓe bola jankata hijola naman karan ase ñinin karo ke sañ alhamdulillah karan nal ɓe siyarin dawda tilinde dawde ɓe karannaji la surtout min yalan ko fana e karanta o banque to nkata hijola dame tuman do mo jan dol ɓe karanta yo dol fana karanta wala karanta je imaɓeyta hiji jamalla je ni e ñinin ka isa foy ko ñinom hijoti ñinom tunkugoti ñilom la wajibote ñilom la sunnati bare nak ni mi yalon ko karanta je amaɓeyta hiji jamalla ase kuuɗo foye je mi yalon ko ani hijo ni futata je isaje e ñaala kaadu waadu ɗo se fen karanjang ni futata je se kuuɗoje ase jahaɓe tuman ɗo mo mi yalan kanene manta hijola ate o koynila noola wala tinna mbe ñiññini lamoyor lal bulu bella surtout min yalon ko inchallahu ibina taala hijola señi kaccañi lamoy kende ya lamoy kuuke mara jikkita ko inchallahu inni mole ɓe silo kam min yalon ko ye hijoñila ceeñalon ne iɓe silo yitandilal i ñanta hijo kela ñamin to hijila mo mi yalon ko min ɓe ñaato min keta haj gaydol ti ye fen fe min fo e ñanta kela o ñama amance ko ila aydiyalom ila jeerolo monti oto ya min fo e salon ko e wole samba je pour ka la hijol sonni andi al bulu alale ka koɓe sonni andi bari salon koye toluɓe kooli tanda allah añanta kelaten añanta kelaten oton almañanna kuma do sotore je surtout mol miyalan ko min mbal ñaar nin kay ko e kaaliye ko aliñin keten oto alñanta tamandile o ñama idan hijo nak ay tunkugole soto tunkugo nak a kummatele baake kaade ne tunkugoje walla baramo niyaje a kumbatele fen fen to surtout ni adara han yaade han bugo niyajiɓe e salon ko baramo walla tunkugo ñing piila ñing a kummatele je baake kadi bajala ko ñing baramo walla e bugo muta hijo fana ɓe o ñama ay tunkugole soto mbiyalan ko miye hijo muta bari saje ko nin tunkun kilin paraksta walla a boyta hijo to e salon ko amarile hijo ñi nak ase tiñano katu ase tiñano a bulu katum tunkugo ni o boyta rek fen boka dadano inchallah tumando mbaje la ñaato udobi je miyalan ko ni o tiñata hijilabulu ase fen sodo miyalan ko a bada dala ñamin ye imma seke ase yelo bon wolo mu ase kanatero ke ñin ko miyalan ko a tiñata bulu a hijo sebetia bari tunkugo nak ni o tiñata bulu saje ko ala hijo ñi nak a tiñata bulu fen buka dada no comme saloɓe ñami rek kudobi je sujudu sahu wole kadada ni yatara mo ay fen tala la saloñin kono walla ay fenne lafaje isaje ko kam fo sujudu sahu na sujudta qabla salam wala bada salam wole sada dan bar tunkugo nak ni o tiñata hani salo kono isaje isalon ko ate bete ala non wala tinna mbajela ko hijo ay tunkun nani la soto wo tunkugol nak tunkun fola wala al ihramu biniyati الدخول في النسك الركن الثاني الوقوف بعرفة والثالث طواف الإفاضة والرابع السعي أي سعي للحج tunkun nani wala be hijo le kono tunkun fola wala mo ihram ni amo ihram ja wala mo
hijila a senganiyo ñin sidi a senganiyo ta mi alon ko abina dunna kata hijo ñin kono ibatar la ko ka fanota kami fo ihramo ñin nak ani ka ganiya siti je wolom kata isalon ko amuntun kuŋola molti alhamdulillah ibatar la kon tol janna mool jamaja min ka bojang surtout na Gambia ika commence na Madina ni futata Madina ni be bola Madina kata Makkal ika tambi mi katol to ika fawda min Dhul Hulayfa wala Abyar Ali o mi kato ñing jelo mu ihram tadulat ni futata woto satara ko jonko jamalle bije hijilal ka dum woto ye ku yela ihramota ye dum jamen kono ira kam flasele ngani ñi sitije wala ngani ta dol bije jamaja ike kunan ijiyata dami Madina to wala hotelol to kayla ihramota nanje ni futata Dhul Hulayfa ye dum jamen kono ye sali momo se sali rakam fula asala ngani yo ñin taji enseigni lon ko hijo wala umra wala mu fenti mi yalan ko muslimo asala ngani yo ñin fo ala nengol asa bankendino ana nengol na botaje ibatar la ko baratije wala ala batu tije mi yalan ko jongo asa mim la ngani yo ñin siti wala ka fo a nengola bar ngani yo be abe katara sondomo le kono wala dina ala la kila ko anniyatu mahalluha alqalb ako ngani yo ñana ala place aka siti dam wala mo sondomo kono oto nabota hijola ala batuti je mi alon ko min keta ala batlati asingani ñim banke la nengo to ate sahayala man sahayo ñam bari hijo nak isilingani ñin banke no la nengo to ni hijilal be bola je sañe ay talbiyata woto ni findi dawol to ikadum la motol kono wala la bosol kono katilin kata makkala sañe ikela talbiyata to labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك إن شاء الله مرشدين البجمين كده حاج قايد لالتي نجي كده كوي بال ما كوي لا نينتو باكي كاتم بوسو بوس إباتر لكو مو بيتر لي من كده حاج قايد لال ودون تلبية كاكما سولتو ولم دان كرولتي kafol amari felingi danko ila kilirola kata fo adanta dam idan ihramo kata woto niyatra min be bola wodular kata makka hijo wato jam fata ibadar jamal min kata ika tamattu leke tamattu wala ne ihramu ta madina ifutata makka ika tawafu leke wala mu tawafu umra min ila hijo sifa keta tamattu'ti itola tawafu amanke tawafu qudumti bar wala mu tawafu umra akam ko itol be umra leke ken ika umra ikole ke watola ni pare da tawafu la ita safa ni marwa woto ike kungoli wala ikatala musol fana ika domani le bondi la kunsignoto abanta ike se wurang ila sitifano do du mi alan ko hani ka min du jang simple ka min du wala abanta ñilamo tunkum fola min kata al hiramot tunkum fulan jang wala al wuquf bi arafa ngalon ne hijilal ni be bodna madina wala botela bankol te jid ibe makkale banna karotil se njango so manda ibe bolo makka kata mina
ni futata wol to iɓe tarlawol to ye suuto lawol to wo soomo atiri kononto jango wolugo ɓe bola mina somanda fana kata arafa arafa ɗinkiral on dimiyano ko fana ani mina mantara ñol safo ko ɗinkiral miyan ka ɓe wulo kono sike sa ni tade tumaɗo e talo no wulolom jande ka tum kuula keña ñamin sañ ye jiide dada ñamin i fantalo no ko foy ɓe wulo kono ni futata arafa woto ika salfana ani alansaro ika bele sali ñola wati kili do do rakam fula ye salam o kole alansaro na fini sana ya rakam fula sala ya salam ibatar la ko masjid namira bi jel damin arafa la khutba ka kewoto wolu ngola mando dol bi je wol kafuta do dol bi kafuta no je barakete ñawña aljiyata damin dawda allah tirli soto nal futata nin salwato sida alka salfana ani allah ansaro be seli ñawla wati kili wokola ala bato fana le keke je suddu medeni duwala akumbatal bake ñin din krato min keta arafati arafa lo lungo fana amun tunkuŋo lo monti tunkuŋo to mi yalon ko amañena boyla hijila bulu khatum ala la kila ay ñine banke ako alhajju arafa ako hijo nak amo arafa lolungol walatina wolunga koleta ñawña hani min yalon koye sasata ɓaytada pour hijol tumando dol ɓe lopitanol fankono ise fintindi ye samba arafa pour ise arafa lolungo ñi sotono kadi momo mbiyanon ko arafa lolungo e dan rek isalon ko ila hijo ñin ate timmalanola molla siya kamma mol buka futa ñoola je dol se futano juuna somanda bar ngalone fan sañi dol fan kabo minan suutola kata arafa dol se futano juuna somanda dol tilbulo dol han uraro almihim hanni futata uraro la janding molbe bola arafa kata muzdalifa hanni mondru wati kilin rek isalon ko ya arafa sotol walatinna arafa lulugo kummayatala bake tunkun saba jango wala mu tawafu al ifada tawafu wala miyalon ko safa wala mi hiji tawafoti wala mu tawafoti miyalon ko nin sallungo somanda hijilal bota muzdalifa ikata bere fay wala jamratul aqaba ni bero fay jeri fo kapare rek jamal ka tente wonjama kata makka kata ila tawafo laji wolum tawaful ifada e dol bi jewol buka tente wol kamuru ila mina ijata daminti ila tirli soto dol ki ngolli wato la yiku yo dol bi je ikele hadiyo fa wala mu beyango min ka faje ka fo hadi manke leyangoti hijilal kamin fa hijilungol to wala hiji wato ka fo hadi amanke leyangote ndol min manta hijola ndol kamin fa wolom leyangote asanya alhamdulillah ngani compagnie jamale bi mi yalon ko min be lori nyin ko la min keda leyan fati walla ila hadiyo kamin faje ibayala ko jamal bi ni futata ikela leyan sang nyin compagnie bulu e se kato dila sañi mon nangamol mi yalon ko mi leyan sang bulu ikata ko leyan fa wol to yalla wala ne batar la ko sañi hijila jama bu ka futano hadi fadula walam le ila beyan fadula dol bije ni mutamina yeku wala yekmuli fokabar yeku isibo to kata tawaful ifada wato
dol wuraro le kata ba dol bi je faŋo itita la fo ni bota minan kamuru kata makka wato ila tawaful ifada i ka ke wato la min ye lon ko min tahallul asgar wala mu ye wuranne bari man tawafo ke ye kuŋoli yela ihramu ni wala mi walla yela leyaŋol fa wala le hadiyol ibatar la ko tahallul asgar ye wole ke a sedawol ye si kuol be ke ba mi yalan ko nala no moño bije anati sutura la ñola fo ni ay tawaful ifada ñinke idan tawaful ifada wala mu tunkun saban jangoti kabo hijola tunkun nan tunkun nani jango wala asai kabori safa ni marwa tema tamo min ka ke safa ani marwa tema wo tamo nak aka kuma safa ayata laban marwa la wala hijila na ayata sa'yo nyin ala tamo nyin kuma safa la na tata fa futata marwa amun kilindi na bota marwa kana safa fulalo monte na bota safa fana kamurun kata marwa wala be kala sabanjangol ta be tarla wonyama akuma sadame jelum safati bare nyin tama worolol abida kum fala marwat amanje go na bota safa ayta marwa kabona marwa kana safa amun kilindi hani kabo safa kata marwa kilino lo molti bare kabo marwa kana safa wala be kala flanjango te abe o nyama abe tamale si nya worola sai batar la ko ni o kete o nyama ay sabata ashwat oton aya kumasle safa abina kum fala marwa woto sa'yo nyin bantawo o fana amun tunkun walati kabo hijola tunkun wala tunkun nanol ñino mo tunkun nanol te min yalan ko hijola tunkun wolti wala baramol idan wala mo fala fala al ihramu ka nganiyota fulanjango kalo arafala sabanjango tawafo min ka ke wala kan fo tawaful ifada anin katama wala kabori safani marwatem wala mo nani jango sa se saw ngalong munu mi hijo la wajibote wajibatul hajj isaji ko atata fo kononto wala mo ku miyen ke da wajibote hijilale pour asew ke ala hijo kono folo folo wala mo ka ihramu ta miqatol أي الإحرام من الميقات كإحرام تا ميقاتو دو أني كغانيا سيتي ميقاتو دو أمون واجب ولا موت فلان الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس أي اليوم التاسع من ذي الحجة كالو عرفة لا فوجانين تلو بيبويلا jani tilo be boyla ka bo somanda tili kononton jango banna karol ni ko kalo arafa manche ko ite nyanda lola wonya ma hani be batari ite sila hani nyal futara batar la ko dol be lori be ala batola be sudu dual ni selono fo tilo se boy problème tije man ni batata fane be sila ya ala batore esi hani ade batata si wala isen non koma wala mi se si ibulo ya la dumaten abe manche problème min kummayde foy si mabe arafa sabanjango almabitu bi muzdalifa lailat al-ashir
wajibu sabanjang wala mo kela Muzdalifa ibatar la ko hijilal ni bota arafa kado arafa ikataje somanda itaraje fo jandi tilobe boyla din tilobe boyla ibe bola arafa la kana Muzdalifa ni na da fo Muzdalifa ila bara fo le be min kala jandi be la wala mu fitiro anin safo ñinte be selila wati kilin wala fitir salo kola yena ya safo sali wo kola yena yela wala mu wala ba wala bita kanyanna banna karo suuto tangola alla banna karo wala mo somo be kala sallumodi ibe lala je fo subani e suba sali alala kela la sunno to ñanta batula dumani tilo e fintinan dumandi ila bero tombo wolto bero worolo e ñanta bero fayla damin jamrato ika tombo nje inayeta idan kela Muzdalifa amu wajibo la bonde walatin ibatar la hanin keɓa kotol min tadar hijola wala courantomol isaje ko nin sudutata fo dutala ike bondi jeye samba minal itela tirliso koto kat Muzdalifa fenti ye tirlisti je kene kensengolo monte to ibatara ko courantomol wala sasa domo miyan keɓe sasari hanin keɓa kotol wala keɓal miyan ke keɓatal ise bon ni tul sutotata fo dutala ike samba kata mina ita tarawto fo jandi som bare kela Muzdalifa amu wajibolo monte wajib nani jango rami jamratil aqaba yawm al eid wala mo bere fayon kaminke wala hijila kaminke sallungola somanda ka nabota Muzdalifa somanda ñinna akala bero tombon bero worola kaatu wolumo fayro ko ke dinkra kilinne wolom jamratul aqaba ika fayro ke woto damma ika tombone inayeta na futada ni futada woto rek momo kala bere fay bere worolo ñim fay dinkra la mi anon ka be kerkere ni ya fudar ya kamun ko kolon ya dada kom kolon odi sañi batala ko ye dek jamale kala santo foduma ni hijila bala bero fayla ala bere folo aba fal bismillah allahu akbar aya fayji a jolonje fulanjango allahu akbar fo janding woro la njaw idan kawo berol fay wolumo la amu wajibo lo monte wajib lulu njango ka kuŋo nunku ka li walla ka tala kewliye kewo sa kuŋo nunkuno walla a sa tala bare musol nak wol se talaro ke damma wala se fen bondino ila kunsiño to ni a tara kunsiño mi yalan ko wala made ɓe a sa kafu kata fo sande domandin a sewo kuntuje damma إذن الواجب الخامس الحلق أو التقصير للرجال والتقصير فقط للنساء واجب وورو نجانو ولمو كلا منا banna salo ala suuta tannin kilin jango anin suuta tannin fulan jango moy mi yalan ka korontale pour ka sey katala banko walla anin suuta tannin saba jango moy mi yalan ko aman koronto wala musallungo hijila tumala minna ala bero fay mano dolta da ye tawafo ke murtanan inyente murla minan kata ke lawoto wala bina tombela banna karo ala suuda tannin kilin jango ibe lalaje a somo fana suuda tannin fulan jango ibe nyanta lalaje
sañi suta tanin fulanjango ala somo wuraro min korontata ka sey ase seyno kata makka ka pare ke ka sey kata la banko ba mi yalan ko min man koronto ase suta tanin sabanjango ñin laaje kotonke wo somo seke banna karo atil tanin sabanjango mol be seboje wolon ka bo minan ka muru kata makka momo isitiring ibitala damin tumondo kata ila bankol ñilamo tunkun woro njango ay almabitu bi mina leylata 11 wa leylata 12 liman taajjal wa leylata 13 liman taakhar tunkun woro la njango wala wajib woro la njango ala wajib woro la njango wala mu kabere fayo ke ayamu tashriq subu jalungol la ayamu tashriq wala mu subu jalungol la kato wato min ben tobulu ala ne matan tolbul minya minna min be danni kon courant pour ka frigo soto ka subol mabo yate tinyala itel mo soto wato la bare subo ika fana ika mabo nyamin mutanyale bibul miyalan ko ika minke isaje ko ate tinyala si darabul wati jang wala mu ni kanatero ke ila subo ni ika jale ni aja faja ta isaje ko ase mebulu amantinya wala mu wo lungolla wala mu lun tannin kilinjango anin tannin fulanjango mi do la faje tannin sabanjango wolungol ika jamaratul fayje fanal wolum lungolum ibita ka berol fay dinkra sabal ibata dinkra sabal dinkra o dinkra bere worola hijila nyanta wole faylaje neñin dinkra sabol be la berol kafuñoma abitala kañanna bere muwan anin kili dawda bere worola hijila akawle fayje na ba fayla bere o bera safo allahu akbar aya faya aya joloñe enseñillon ko sundolo molti alala kila sunnolo molti bare sunnolo molti mbiyana ko ayate annabila ibrahim ɓulu katin atele hijo ñin commence ala sunnolo ñinti aka min fay molamina annabila ibrahim wato minna man satalla subhanahu wa taala a yamare a je siboto ko amari ba yamar la pour sa dingo ñin kanate kabranata pour ko yamaro ñin tanfid ka bara la comme aje ñamin kali ngalon ne annabiyo mo la sibo amu wahyo lo molti ntolla sibo te ke no la wahyo te ma annabiyo mo la sibo wahyo lo mun to nyalo molti kabila ta ala pour ka dingo kanate wo dinkral to shaytano lafta pour ka wiswa sa watola aka shaytano bum wo dinkra sabol ladda keta wo sunnotin tol fana wala hijilal natata ni hijilal tata ike ila berol fay ñindulato ibrahima alayhi salam la sunno ka tatbiq o ñam marmanje ko sayi nin tol fana min kata hijola nin futa rawto sayi be seytano nkole bunten hanin kañi sunno le tamandi je se wolo mo ñama wala nabi be se modole dol samatol fan ko wolota ya bunje doli se dolje bere bal men kutu kotal ikole muta ya fayje hani amanna o ñama bero miyan ko bere kañandi ngolo monti miyalon ko hanni ay moma ate mo torala nola ata barmala barin salon ko amun sunnolo monti miyalon ko ake ñanta kela bere kañandi ngoti amañane warla bake amañane kela fendoti fana mbe den comme samatol dol ka samatol ta ka bunje idan ñilamu wajib worolo jang hijola wajib sey jango wolum alhadi
beyango kamin fa ويذكر العلماء أنه واجب الشكر دول بيجي لنا دول ولياجكو كبيانو فا ولون ولا تلكاجكو واجب ولا موت ولكن كهديو نيفا نافالي هجلال نك إكمين فا يبقى فولي ليانو بريكا فولي هدي أمون فانا واجب ولا موت واجب لبانجانو hijo la wajibo wala mu tawaful wida ni hijilal bota mina imurta makka illa bara laban ka minke wala mu sara tawaful moldi ika bungo nyin sara ika sara bungo nyin na koy tol be sey la wala mu ibita ye tawafo ke ni findi dawle ko dum si sey kata la banko to wala dawde insha Allah ta'ala nka funyo ma futa da minke da ayyubti tara mbe kacañin na min ɓe dendin hijoñin na wa hijo la baro nga commence num hijo la tunkugol la mi fele la banta hijo la wajibol la fa yatafaddal mashkuran insha Allah alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah bukanum jobode sapol norogo met bangana bolul beti kajantuna ket islam kabilom tade de radio yeti aw kajawlom tade de radio yeti al falah kanno mon ka kajambe kane wol ko amon kamo de kane ko ala ko Hussein Abubakar Sambu o dia jawrol ala ko Mayub Sane kayna ko sofo e bolem jikun comme ni regular de radio yeti hilltop meti inshallah ila nirin jabi diribe no di de radio yeti al falah pangi jamoli to bari kayna ko sofo bolen ka mankana piyom a jaworom ala ko Hussein na jawlo jaw man jimmi dakila bangan bam banon dal baweno alhamdulillah wantom ton ngunu ko mbulay ne en pamba amangi be ken ku ken nangon naken dim kana miti hije mono may kasanka nako señ bi dañu ubbi line bi kep nga xam dal bëgg na dugg man na bokk ci programme bi masha Allah programme bi masha Allah dafa aajo ci walu aji kon li programme la bi nga xam ne daal insha allahu ñu koy def mooy Hussein Abubakar Sambu ak Ayub Sane insha allahu kon line bi mooy 9700151 dee do wala 3 ok léegi line boobu la ñu ubbi insha allahu 6400151 6400151 e bukanum wala ko mangana bolul 933 3993151 insha Allah yala kom nombay amangu be ko ngona ko man ngono jamoran di bangana bolul masha Allah warno mo nya muji kile an ko ne 5 minutes internet do bara muji kile yo Hussein tana tongolom nu jama jam tena tongolo ke mi kajake pang na tongen na la ke kasanken ceti hije yola kom wa fwano bu wala kom simune siti hije na jobe di wala kom wajibati hije assalamu alaikum na jobe di wala kom wa boyti hije no man dal ko forcé no wanu kawo o tuki janjam di ami ko ala kom Hussein Sambu assalamu alaikum naam Numbara Tanawa tanda jimala mu mesun nini yan pilindile biya yalom jeli benun sino la sai sai sino ko te na ko la sai okay ngan nson tale bi kesuma gat ama yante nore ha bar baba o ngol tuno kel non baba wala ko baba to ngande bu jomore yo ujam tala ko mere gana rombu ko more bu jomore okay buma ama yante nore kemi ge mon ko mo de jay non masha Allah amin
pan jakde mete kana ko bulew jow mete kana bulew jow alhamdulillah on ba jame abaraka mama ok abaraka mbadi ngol ko mali amoy nyamin o sen programme o nya dam tani man ka ngolela nomba ni wolem 6400151 6400151 assalamu alaikum walla ya ko da 3993151 3993151 molbe line to inshallah assalamu alaikum kon Hussein alhamdulillah ñetara ibe la to mi alon ko je kumayata bake nak nin hijira la mit kata Allah subhanahu wa ta'ala mo jura min be makkah al mukarram kon ye hijo la wajibatul fola na nala tunkungol ani mun mi hijoti ñine kumayata kashani kon oto momo mi alon ko dal altallay kumandi ñinan ko ite fana ñenta kata altalla bumbato kata je ziyara kata je jura ka tawaf ka safani marwa bori koto altala ku baleke amario la kula mi alon ko askeno atem mamam jama be so ko fata mi alon ko da walne mam fota je woto ni man satla min kumandi je ngene salon ko da ni manki langi nyati amanki la ko doti bar kiloro le fota tema wala ne be man satla ni iba jinkanna ifana be bulala mol ko min ba fala ko labayk allahumma labayka labayk la sharika lak labayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak ñemu nemol mi alon ko dal man satla la ka kere kere jomol ye mi alon ko dal ay milje ko ala balfa ñimbe kanne woto nin kube o ñama min to line o min to programme o ta mansiya Hussein Sambu ngamira fokuma dole be bul mi alon ko dal la fa muslimol kan mashallah mil bita hijola nomba ni wala 6400151 6400151 wala ya ko 3993151 3993151 ni Hussein kuma babu inshallah ya sala fa dani mo do be duna koto alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum naam naam ah Abdullah Jawna la wala masha Allah aha mo ke bambe mo kanne ولم تونياتي والله امين بل لاينو نيم بي مالوم فو لاينو نيم فو كاسين كلاينو لوم مالوم نعم كادو akatale akana mol fola kumol men ko dal kuma kende bal mol be wole fo kam bal layno nyi network ko ni man rasene assalamu alaikum نعم نمبر ني ولم 9 السلام عليكم وعليكم السلام نعم اوكي انا وتعند الحمد لله الحمد لله اكون ما تدي Tonyalum. Iko kom kol ko nangol ka kenyami. Ah, fulol ni nyomi gol ka kenyami ha. Abe moy kande. Sekonde. Masha Allah. Apana be moy kanne. Alhamdulillah. Amin. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hussein ñillamte la programme wala baka de kadu bi sinya fala be dun. Ko ko nan ko nya ila kuma ko moy baka nak. Malo be mun la fala kuma ko assalamu alaikum. Bismillah Hussein. Ana mbe min fola ñi programme o de wala mu ite min bitala hijola isalon ko hijo kata wala alabato lo monti manje ko touriste ala e katawol alabato
a ñanta kela comme ala laftala ñaami ewa dolu bi je min be bulu i kata hijo ni muto e safo alaji la walla ni yatara muso e safo a jaratula wo wonte isilenganiyo seniyandi ya kalsandi ala subhanahu wa ta'ala isa lon ko ala batolo monte ni ala subhanahu wa ta'ala ay manta ben ibina tala kala bun koto taringo ni jura isa lon ko ala batole sambaje kana son handumandi pensi tinya buluje aske no modol be dano ko assalamu alaikum wato banda janne kala fa kiyo kom bidolon do resa jayira do ko sunen fay wala fa wala lama fay de hakki fula so be min to mon ka kira do ko tiba karam min masahaya ana sarfige no be na fara ba ke fay wala ni kamba wato smart technology dai ta Allah misal ha jo je jara anya kare wala ida ka funna ka to